تو میرے محترم बुजुर्गों दोस्तों, इनामात तो अल्लाह ताला के बहुत है, बेशुमार है, लेकिन इन तमाम नियामतों में सबसे बड़ी नियामत वो ये ईमान की दौलत है। इससे बड़ी कोई नियामत नहीं है। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आज हमारे अंदर से इस ईमान की कदर कीमत निकल गई है। और निकली भी क्यों है? निकली भी इसलिए है कि जो चीज आदमी को बगैर मेहनत के, बगैर मुजाहिदे के, बगैर कुर्बानियों के जो चीज आदमी को मिल जाती है, आदमी के अंदर उसकी कदर कीमत कम होती है बनिस्बत उसके जो चीज आदमी मेहनत कर कर हासिल करता है। जिस चीज के ऊपर आदमी का जान माल वक्त लगता है, जिस चीज के लिए आदमी कुर्बानी देता है, तकलीफें उठाता है, उसकी कदर कीमत आदमी के अंदर ज्यादा होती है। अब क्योंकि ईमान हमें बगैर मेहनत के, बगैर मुजाहिदे के, बगैर कुर्बानियों के मिला हुआ है, इसलिए मुसलमानों के अंदर से इस ईमान की कदर कीमत भी निकली हुई है। इसलिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की और ईमान वाले की अल्लाह क्या क्या हैसियत है, क्या कदर कीमत है, वो बतलाई है। और ये इसलिए बतलाई है ताकि हम जहाँ हो, जिस फिक्र में भी हो, जिस हालत में भी हो, अपने ईमान की तरफ से फिक्रमंद हो। क्या कदर बताई और क्या कीमत बतलाई? ये कदर बतलाई कि जब तक एक भी ईमान वाला, अल्लाह की कोई जरूरत नहीं, अल्लाह इसको खत्म करेगा। भाई अल्लाह क्या कदर है ईमान वाले की, ईमान की वजह से। और कीमत क्या बतलाई कि अगर राय के दाने के बराबर ईमान को बचा कर ले गए तो अल्लाह ताला इस दुनिया से 10 गुनी बड़ी जन्नत बरामद फरमाएगा। अब जिसका ईमान जितना ऊंचा होगा, जिसका ईमान जितना आला होगा, कि कल कयामत के दिन उसकी उतनी बड़ी जन्नत होगी। ये इज्तिमात का होना, ये अल्लाह के रास्ते में निकलना, मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये खाली इज्तिमात तक के हद तक नहीं है, बल्कि ये अपने अंदर एक फिक्र पैदा करने के लिए है कि हमारे अंदर अपनी दीन की कमजोरी का, हमारे अंदर अपनी ईमान की कमजोरी का, हमारे अंदर एहसास पैदा हो जाए। इसलिए कि आदमी के अंदर जब किसी चीज का एहसास पैदा हो जाता है, किसी भी चीज का, चाहे वो दीन के एतबार से हो, चाहे वो दुनियावी एतबार से हो, किसी भी चीज का एहसास पैदा हो जाता है, तो फिर किसी को सिर्फ कहने सुनने की जरूरत नहीं होती, आदमी खुद ही उसकी फिक्र में लगता है। ये सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन के अंदर दीन की फिक्र थी, दीन का एहसास था, ईमान का एहसास था, ईमान की कदर कीमत थी। इसलिए छोटी छोटी बातों ईमान की तरफ से फिक्रमंद होते थे। और क्योंकि ईमान की कदर कीमत सहाबा के अंदर उतरी हुई थी, इसलिए सहाबा ने इस ईमान के लिए हर तकलीफ को, हर मुसीबत को और हर परेशानियों को बर्दाश्त किया है। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन के किस्से हम तालीम के जरिए से हम सुनते रहते हैं, लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये सुनना सुनाना सिर्फ सुनने सुनाने के लिए नहीं होता, बल्कि सुनना सुनाना तो इसलिए है ताकि हम इन किस्सों से असर लेने वाले बने और असर लेकर इनके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालने वाले बने। कि अगर हम अपने ईमान को सहाबा के ईमान के मुकाबले में रख कर देखें तो अभी हमें पता चले कि हमारे ईमान के एतबार से कितने कमजोर है। क्यों? इसलिए कि सहाबा ने अपने ईमान को फिक्रों से, मेहनतों से, कुर्बानियों से, मुजाहिदों से के बनाया था कि जिस चीज पर आदमी की जान माल मेहनत लगती है, कुर्बानी होती है, कि वो चीज बनती है, चाहे वो दुनिया की हो, चाहे वो आखिरत की हो। तो सहाबा ने अपने ईमान को बनाया था और सहाबा के अंदर इस ईमान की कदर कीमत उतरी हुई थी, इसलिए हर तकलीफ को, हर मुशक्कत को बर्दाश्त किया। हम तालीम के जरिए से किस्से सुनते रहते हैं। एक सहाबी हज़रत खब्बाब बिन अरद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनसे एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा कि खब्बाब, जरा उन तकालीफ की तफसील बतलाओ जो ईमान के वजह से आई है, जो हालात, जो मुसीबत तुम पर ईमान के वजह से आए हैं, जरा उनकी तफसील तो बतलाओ। तो खब्बाब ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आप जरा मेरी कमर देखें। जब कमर देखी तो हज़रत उमर ने फरमाया, खब्बाब ऐसी कमर तो किसी की नहीं देखी जैसी तुम्हारी है। तो खब्बाब ने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, मुझे तो आग के अंगारों पर लिटाकर घसीटा जाता था और मेरी चर्बी से, मेरे खून से आग घुसती थी। कहीं की वजह से, ईमान की वजह से। एक औरत के गुलाम थे, जब उसको ये पता चला कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते हैं, तो सरिये को गर्म कर कर उससे उनके बदन को दाग देती थी सजा के तौर पर, कि यह तो ईमान से फिर जाए, नहीं तो इस सजा को भुगतते रहे। लेकिन क्योंकि ईमान की इस चीज की कदर कीमत आदमी के अंदर उतर जाती है कि फिर आदमी उसके लिए अपनी सारी चीज झोंक देता है, अपनी जान, अपना माल, और उसके लिए हर तकलीफ, हर परेशानी को उसके लिए उठाता है। इस चीज की कदर कीमत आदमी के अंदर उतर जाती है। तो सहाबा के अंदर क्योंकि ईमान की कदर कीमत उतर हुई थी, इसलिए हर तकलीफ को, मुशक्कत को बर्दाश्त करते रहे। और फिर इतना ही नहीं, जब फुतुहात का दरवाजा खुला अल्लाह की तरफ से, इसलिए कि मोमिन की अलामत बतलाई गई है, ईमान वाले की अलामत बतलाई है कि ईमान वाला जो काम करता है, जो भी काम करता है, नमाज पढ़ी है, रोजा रखा है, अभी सवाल अल्लाह के रास्ते में निकले, हम अल्लाह के रास्ते में निकलकर
कि सर्दी गर्मी बर्दाश्त की है, कुर्बानी की है, आदमी मुजाहिदा करता है, आदमी को तकलीफें होती है। अल्लाह ताला हजरात की इस निकलने को कबूल फरमावे और आपकी इन मुशक्कतों को और इन कुर्बानियों को आपके लिए भी और पूरी उम्मत के लिए हिदायत का जरिया फरमाए। तो जो भी अमल करता है मुसलमान, कि उसका बदला वो दुनिया में नहीं चाहता, बल्कि उसका बदला वो आखिरत में चाहता है। इसलिए कि उसको पता है यहाँ जो मिलेगा वो वक्ती मिलेगा, थोड़ा मिलेगा, और आखिरत में जो मिलेगा वो हमेशा के लिए मिलेगा और दुनिया से बहुत ज्यादा मिलेगा। तो मोमिन जो काम करता है उसका बदला वो दुनिया में नहीं चाहता, और मोमिन जो काम करता है वो सिर्फ अपने अल्लाह को राजी करने के लिए, कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, कोई खुश है ना खुश है, कोई क्या कहेगा, तो उसको उसकी परवाह नहीं है कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, हर चीज को उसको देखता है। तो मेरे मुहतरम दोस्त और बुजुर्ग उन्हें बोलें যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যে সমস্ত নিয়ামত দিয়েছেন এই নিয়ামতের ভিতরে সবচেয়ে বড় নিয়ামত হচ্ছে ঈমানের নিয়ামত। ঈমান সবচেয়ে বড় নিয়ামত আল্লাহ তাআলার দেওয়া নিয়ামত সমূহের মধ্যে। কিন্তু আজকে আমাদের অন্তর থেকে আল্লাহ তাআলার দেওয়া এত বড় নিয়ামতের মূল্য একদমই বাহির হয়ে গেছে। ঈমান যে একটা বড় নিয়ামত আল্লাহ তাআলার দেওয়া, এটার কোনো মূল্য, এটার কোনো মর্যাদা আমাদের অন্তরের ভিতরে নেই, বাহির হয়ে গেছে। কেন বাহির হয়ে গেছে? উনি বলেন মানুষ যে জিনিস মেহনত করে হাসিল করে, যে জিনিস অর্জন করতে মেহনত করা লাগে, কষ্ট করা লাগে, জান মাল খাপানো লাগে, তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ ওই জিনিসের মূল্য তার অন্তরের ভিতরে হয়, তার অন্তরের ভিতরে ওই জিনিসের মূল্য হয়, কদর হয়, মর্যাদা থাকে। আর যে জিনিস মুক্ত পাওয়া যায় কোন রকম মেহনত ছাড়া, কষ্ট ছাড়া হস্তগত হয়, এই জিনিসের কোনো মূল্য তার অন্তরের ভিতরে থাকে না। আজকে আমরা মুসলমান, ইসলাম এর নিয়ামত পাইছে, আর এই নিয়ামত পাওয়ার জন্য আমাদের কোনো কষ্ট করা লাগে নাই, যার কারণে এটার কোনো মূল্য আমাদের অন্তরের ভিতরে নেই। সাহাবা ইকরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন ঈমান হাসিল করছিলেন, ঈমানকে অর্জন করছিলেন বড় কষ্ট আর মেহনত আর মুজাহাদার মাধ্যমে, জান মাল খাপাইছেন, কঠিন থেকে কঠিন কষ্ট সহ্য করছেন, যার কারণে সাহাবাদের অন্তরের ভিতরে ঈমানের কদর ছিল, ঈমানের মূল্য ছিল। মেরে মুহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ উনি বলেন যে আল্লাহ জাল্লে জালাল, আল্লাহ তাআলা কাছে ঈমান বড় দামি। আল্লাহ তাআলা ঈমানের মূল্য বয়ান করছেন, ঈমানের মর্যাদা বয়ান করছেন। ঈমানওয়ালা আল্লাহ তাআলার কাছে কিরকম দামি, কিরকম মর্যাদাপূর্ণ, এটা আল্লাহ তাআলা বয়ান করছেন। হাদিসের ভিতরে আছে যে যতক্ষণ পর্যন্ত জমিনের উপরে একজন আল্লাহ আল্লাহ বলনেওয়ালা মানুষ বাকি থাকবে, এতটুকু ঈমানওয়ালা বাকি থাকবে, আল্লাহ তাআলা ওই ঈমানওয়ালার জন্য আসমান আর জমিনের সমস্ত নিজাম ব্যবস্থাপনাকে আল্লাহ তাআলা বাকি রাখবেন। যদি ঈমানওয়ালা না থাকে, এই আল্লাহ আল্লাহ বলনেওয়ালা না থাকে, সারা দুনিয়ার সমস্ত ঈমানওয়ালা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যায়, আর সারা দুনিয়া কাফের মুশরিক দ্বারা ভর্তি হয়ে যায়, তো আল্লাহ তাআলার কাছে এই দুনিয়াকে বাকি রাখার কোনো জরুরত থাকবে না। আল্লাহ তাআলা পুরো দুনিয়াটাকে ধ্বংস করে দিবেন। তো ঈমানওয়ালা, একজন ঈমানওয়ালা, ওদের সব ঈমানওয়ালা দুনিয়া থেকে চলে গেছে, একজন বাকি আছে যে শুধু আল্লাহ আল্লাহ বলে। এই ব্যক্তির খাতিরে আল্লাহ তাআলা সারা দুনিয়াটাকে বাকি রাখবেন। তো ঈমানওয়ালা এরকম দামি আল্লাহ তাআলার কাছে। আর ঈমানের মূল্য আল্লাহ তাআলার কাছে কিরকম, যে ব্যক্তি দুনিয়া থেকে এই অবস্থায় যায় যে তার কাছে সরষের দানা পরিমাণ ঈমান থাকে, তো আল্লাহ তাআলা ওই ব্যক্তিকে এই দুনিয়ার থেকে 10 গুণ বড় জান্নাত দান করবেন। তো ঈমান এত বড় দামি জিনিস। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, ঈমানের এই মূল্য হযরত সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন বুঝছিলেন, কারণ ওনারা ঈমানকে হাসিল করছিলেন বড় মেহনতের মাধ্যমে, বড় কষ্টের মাধ্যমে তারা ঈমানকে অর্জন করছিলেন, যার কারণে ঈমানের মূল্য ছিল। আজকে মেরে দোস্ত আর বুজুর্গ, আমাদের এই ঈমানের জন্য কোনো মেহনত করা লাগে নেই, কোনো কষ্ট করা লাগে নেই, মুক্ত মুক্ত পেয়ে গেছে, যার কারণে আমাদের কাছে ঈমানের কোনো মূল্য নেই। হযরত সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন কিরকম মেহনত করছেন ঈমানের জন্য, ঈমানের জন্য কিরকম কষ্ট সহ্য করছেন। ওরা বলেন যে হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে একবার হযরত আমিরুল মুমিনিন ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জিজ্ঞাসা করলেন, এই খাব্বাব, ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তোমার উপরে যে নির্যাতন আসছে, তুমি যে নির্যাতনগুলি সহ্য করছো, তার কিছু বর্ণনা আমাকে শোনাও। হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আমিরুল মুমিনিন, আপনি আমার কোমর দেখেন। উনি কাপড় উঠাইলেন আর কোমর দেখলেন আর বললেন যে এরকম কোমর তো আমি কখনোই দেখি নাই, যেখানে শুধু হাড্ডি ছিল, চামড়াটা হাড্ডির সাথে লেগে গেছে, কোনো গোশত চর্বি কিছুই ছিল না। হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন যে আমিরুল মুমিনিন, ইসলাম গ্রহণ করার কারণে
আমাকে জ্বলন্ত আগুনের কয়লার উপরে টানা হেঁচড়া করা হইতো, আর আমার কোমরের চর্বি আর রক্ত দিয়ে ওই আগুন নিভত। এরকম কষ্ট দেওয়া হয়েছে আমাকে। আর উনি একজন মহিলার গোলাম ছিলেন। ওই মহিলা তাকে আগুনের বলতে লোহার শিক আগুনের ভিতরে গরম করে তার শরীরে দাগ দিত। এত কষ্টের পরেও হযরত সাহাবা ইকরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন তারা ঈমানের উপরে দৃঢ় ছিলেন, ঈমানের উপরে মজবুত ছিলেন, এক কদম ঈমান থেকে পিছপা হয় নাই। এই জন্য মেরে দোস্তার বুজুর্গগণ বলেন যে যেই জিনিসের জন্য মানুষের মেহনত করে, যে জিনিসের জন্য জানমাল লাগায় আর কষ্ট মুশাক্কাত বরদাস্ত করে, তো মেরে মুহতারাম দোস্তার বুজুর্গ ওই জিনিসের কদর আর মূল্য তার অন্তরের ভিতরে আসে। আজকে যে আমাদের কাছে ঈমান নাই, আমাদের ঈমান যে দুর্বল হয়ে গেছে, কমজোর হয়ে গেছে, মেরে মুহতারাম দোস্তার বুজুর্গ এর অনুভূতিটুকু আমাদের শেষ হয়ে গেছে। সাহাবারা এটা বুঝতেন যে আমাদের ঈমানের কি অবস্থা, আমাদের ঈমানের কতটুকু কি হালত। তালিমের হালকার ভিতরে আমরা সাহাবাদের ঘটনাগুলি শুনি। এই ঘটনাগুলি পড়া শোনা এইগুলি এই জন্য না যে বাস এগুলি শুনলাম শুধু একটু বলতে শুনতে ভালো লাগলো শুনলাম, এরকম না, বরং এইগুলি শোনার মাধ্যমে শিক্ষা অর্জন করা এবং নিজেদের ঈমানকে সাহাবাদের ঈমানের সাথে মুওয়াজানা করা, মিলানো, যে সাহাবাদের ঈমানের কিরকম স্তর ছিল আর আমাদের ঈমানের কি স্তর। সাহাবারা কঠিন কঠিন অবস্থার ভিতরে তারা নিজেদের ঈমানের উপরে কিরকম দৃঢ় ছিলেন, মজবুত ছিলেন, আর আমাদের ঈমানের কি অবস্থা, এইটা মুওয়াজানা করার জন্য, এটাকে অনুধাবন করার জন্য মেরে মুহতারাম দোস্তার বুজুর্গ এই তালিমের হালকার ভিতরে সব ঘটনা বারবার শোনা। আলহামদুলিল্লাহ এখানে জমা হওয়া আর এই ময়দানের ভিতরে এই সমস্ত দিনে কথাবার্তা শোনা আর আল্লাহর রাস্তায় বাহির হওয়া, এই সব মেহনত এই জন্যই যে আমাদের অন্তরের ভিতরে এই অনুশোচনাটুকু আসে, আমরা এটা অনুধাবন করতে পারি যে আমাদের ঈমানের কি অবস্থা। যখন এটা অনুধাবন করতে পারবো তো অনুশোচনা আসবে, আর যখন অনুশোচনা আসবে তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ ওই কমি আর কমজোরিকে পুরা করার ফিকিরও পয়দা হবে। এই জন্য মেরে দোস্ত বুজুর্গ, এই জন্য এই মেহনত, এই ঈমান আল্লাহ তাআলার দেওয়া বহুত বড় নিয়ামত। এটা আমার জিন্দেগির ভিতরে আসে, এইটার জন্য সব রকমের কষ্ট মুশাক্কাত বরদাস্ত করে আল্লাহর রাস্তায় বাইর হওয়া, ঈমানকে হাসিল করা, ঈমানকে শিখা। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যখন ঈমানের জন্য মেহনত হবে ঈমান জিন্দেগির ভিতরে আসবে। ঈমানদার ব্যক্তি মুমিন, তার আলামত বলা হয়েছে। ঈমানদার একজন ব্যক্তি মুমিন, সে তার আলামত কি? তার আলামত হইতেছে যে সে ঈমানের এই মেহনত করতে যায়, যত কিছু আমল সে করে আর যত কষ্ট মুশাক্কাত সে বরদাস্ত করে, এর বিনিময় সে দুনিয়াতে চায় না, এর বিনিময় সে আখিরাতে চায়, আল্লাহর কাছে এর বিনিময় চায়। কারণ দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী, আর দুনিয়ার ভিতরে যে মানুষ এটার প্রতিদান দেবে এটাও সামান্য হবে। আল্লাহ তাআলা অসীম খাজানার মালিক, আর আখিরাত চিরস্থায়ী। আর আখিরাতের ভিতরে যে নিয়ামত দেওয়া হবে এই নিয়ামত চিরস্থায়ী ভাবে বাকি থাকবে। তো ঈমান ওয়ালা মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, তার সব কিছুর আজর এবং প্রতিদান সে আল্লাহ তাআলার কাছে চায়, দুনিয়ার মানুষের কাছে সে এটার কোনো প্রতিদান চায় না। এই জন্য ঈমান মেহনত করে হাসিল করতে হবে। যে যত ঈমানের জন্য মেহনত করবে আল্লাহ তাআলা তাকে তত বেশি মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ ঈমানের লাইনে তারাক্কি নসিব করবেন। আদনা দরজার ঈমানদার, সাধারণ ঈমানওয়ালা এই দুনিয়া থেকে যাবে তো তাকে এই দুনিয়া থেকে 10 গুণ বড় জান্নাত দেওয়া হবে। আর যে ঈমানের লাইনে অনেক বেশি হবে, ঈমানের মেহনত করতে করতে ঈমানের লাইনে অনেক বেশি আগে বাড়বে, তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ তার জান্নাত তত বড় হবে। এই জন্য